game. Kabila naman. Ready? Go! 1, 2, 3, 4. Sabay na kayo. 5, 6. Huwag ka dyan. 7. Masakit yan. 8. Yan. 9, 10. Okay. Straight and bend. Go. 1, 2. Elbow. Ay, ganun pa na. 3, Ganto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, straight and then touch. Go! 1, Dito na naman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one! Okay. Kamay sa side, tapos bridge. Taas yung hips. Taas hips. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next. Tingin sa akin. Yung kamay nyo nandito sa likod, tapos yung toe nyo, touch nyo yung nandito sa likod nyo. Yan, ganyan lang ha. Ready? Ilang reps lang siya? 10 counts na. Ay, ito. I-touch nyo lang ha, tapos naka-relax. Huwag yung titigasan yung katawan nyo, relax lang. Okay, go! Up! Okay. Touch! Touch! Touch yan, buelo, yan. Okay, buelo. Yo! 1, 2, 3, touch! 4, 5, yan. 6, relax lang. Steady, 7, 8, steady. 9, 10, okay. 8, Pandi ka sa... Hindi ko abot. kasi kailangan hindi mo siya i-flex. Pag pinex mo Pag siya. flex mo hindi talaga matatouch kasi matigas yung muscle mo. Kailangan mo lang siyang parang makakuluntoy nung nakaganon siya. Yan. Makuluntoy. Kailangan mo lang ibagsak. Okay,